Galay juga dah soal. Dalona king te dunga. Dal sigetam ojok pa. Dal sigetam dal ka man kan ki. Deba dal Rumjak suas kan tigon ya video na angarik marakta ani tarik November ni Cibunga budbar sal. Yanti kemakan asimang ya channel news rangko kenang nagata manjaha ya channel adita ni nekani rangko mana ni asal indi ba daode salanti na asimang ya channel news rangko kenang nagata man skagano. Skangapa koborian rongara bazaro somai bat kemen samrang koro chaani bosturangko badiaba dokano palengani kemen songni mandirang NGO rang na badi kaduangahan. Abdar sani ba ko NGO rang rongara bazaro na riangin ban. Somai bat kemen bosturang koro samrang ko amsan yang ahani ba kubo na uyata. Anda kiyong ingon banga bosturangan somai gata bosturang ko panagata somai ko do na hanjin di ba metam dokhan rango ya bosturang ni somai don gemen na ba tin ba mandirang na palinganin ba songni mandirang NGO rang na ba di kangan. Somai bat kemen bosturang ko ba samrang ko gecem ko de wan mandini be ena nam geza ba sabisirang ko ra banagata amani plakan winagata manan anda kiyong yon badiaba bazarang o yanak ba bosturang ko jian somai bata hachim ba somai badia hachim wanaga ba bosturang ko chomotan chips chani bosturang dangtang rengani samrang wanaga parang ba gensem mo de bazar komitirang na ba NGO rang na wiatna gata mangen anda kiyong yon darsani ba ko rongara bazarot yanaki somai batkuman bosturang ko palga parang ko ninagata rongara GSU or FK Joseph dorang amsan genban amsan di mangpa bosturang ko darsani ba kon suwe kalang tokahani kubona wiats ka ahang Galay juga dah soal. dalona king te dunga. Dal sigetam ojok pa. Dal sigetam dal ka man kan ki. Deba dal de Sisa dar kamu mana? Sisa. 우치니까 난 엑스페이퍼 아빠 죽대다. 엑스페이퍼 아빠 나. kon kaya kana mala kalke seda. 난 자꾸 돼. 이제 가만히 나대 독. 나 짜겠네. Rawaci. 일로 오고. Irang na gamakan ka. 마마. Ya, रुकिए ना मामा कर रहा है काल के नौ रहा है साला ये रुको 어제 친이제 왔다 이게 무슨 거야? 난 진짜 निचल मामा ना बस साला निचल देखिए ओ कोने नहीं उठाओ आगे तक को 이제 속바나 등비했는데 잡수 속바. Sisa 다 먼저 빠만 사라지는 거 그런 적 있고. 아니 혼 상태는 먼저 이거 하지 아르마 묶는 거 있는 거. कितना ये कितना चाहिए अरे नहीं उतना नहीं है बोलिए ना कितना का लीजिएगा कितना मना खाली मना 무슨 색 원하면 갖다 입거든. 어, 원하면 조금 집에 봐. 사실 이거 또 그래. 못 쓰는 게 있네. 근데 독한 스티커잖아. 온다. दे डोंगे जो 이. 어이 동아 동자 나가면 이제. 동아리 나오면 그거 한 말했다 놈들. Menggaban kubur ko kenderang sekana Silong Sibu Hospital emergency nang mateng sumayo kol khana gata getal number ko jakaling ahan. Additional Director of Health Service Silong Sibu Hospital ni kubur na wiatan ni gatari Silong Sibu Hospital emergency nang mateng sumayo kol khana gata getal number ko jakaling ahan. Arwan number ada 036435845101. Yan number ko sa Silong Cebu Hospital ni emergency contact number da ke jakaling ahani kubo na wiatahan. Gacham number 2224100 ko de jakal jahani ba kubo na wiatahan. So menggepun kubur Arctic Organization for Social Welfare Songsak Unit ko sungam. Riangapa sombar selo Arctic Organization for Social Welfare doni gata thomani konga tangin ban. Arctic Organization for Social Welfare Songsak Unit ko songe donangahani kubona wiatahan.
Ajak Organization for Social Welfare Songsak Unit ko dulnagata sioka ko mangapa mandirangara. John Te Chang CH Morocco President na sioka ham aro Krenti B Morocco Vice President na Chuang Seng Si Morocco General Secretary na Budras T Sangma ko Joint Secretary na Sensible CH Morocco Assistant Secretary na Nagchang R Morocco Chief Organizing Secretary na Sengjang D Sira aro Waldrang T Sangma Finance Secretary na Sandibad A Sangma ko Publicity Secretary na Etang T Sangma ko Games and Sports Secretary na Rukseng Armara ko RTI Secretary na sungangahani kubona wiyatahan. Jatsa Organization for Social Welfare and Non-Profitable Non-Governmental Civic Society Organization ng achim aro makang si Songsak Unit jat ni aro aso ni nam gurina kengkod kamrang ko kangani ba kubona wiyatahan. Yani viringo Jatsa Organization for Social Welfare ni General Secretary Premier and Sangma kubona wiyatahan. Aro menggepen kubor fishing competition ba mersi pesusat meteng sumayo saksa mandi nekrong giza gepa bikrop dum gepa Jatsa Ki.singko manan kubor na wiyatani gitari mijar sani ba ko turata kopkrio dum gepa ira digio fishing competition ng meteng sumayo saksa mandi ya nekrong giza gepa Jatsa Ki.sing jeni bikrop namen nombe gepa ngachim ko manahanin ba kubor na wiyatahan nasimang ba ya video nakana kata maningan tao bahkan DFO Rupan Kamarak wildlife dorang ni mandirang kuba officerang ko geda tahaya nekrongge jagaba bikrop num gaba Ki.singko wani udidong chagaba biapuna watpul chinagata ge etani khona ta chum anga Romar Sarjoni JC President angkon Kristo en marak ni mga anga tisan dake talaka namna kenga dali bako singa FKDGB baksa na ngeme Romara bazar ko expert ongpana ko singa chekanga aro bangin busturan ko ba tengah makna maina takwa semua busturan ko palan iji anjing bena naman nyungja yang ko anjing masih gija kong mandirang de changinga mo takwa orang changinga di mana tangan sani unggen masih ja unan tengah angni lo sabi ke baru orang mandirang kan chanci mang tengah ko tengah jelma tengah man chanci sememna expert ongpana ko chanci kana Salon ni mana dani dapat cenga cekah atau mana di cenga yang bangin suirang bagalah atau yang mengkangsi angni kasabi kemana mana area ni menderang nan takang kuai gen main atau cenga belake ya karena kangku gen atau kada nang babak main koma cenga atau panggija cuma nang zaman cenga wani ro kuai gen ndak kemu angni akan aku apa yang non atas ka tela Ora circle ni FKGGP ni presiden tiksu marak senga cengni rongara bazar ko bangak public complaint aku manen ba senga cengni bazaro jerangan sam palenga chaani chips biscuit rengane juice chi takbarang ko senga surprise visit ko ka degen bana senga dalni bakko banga gegini iktam dokhan angni ko senga expert nge tungkuba busturan ko aru bodan nang niku cenga bangakon recover ka degen mena cenga wa ko namin chusukat na manjo wano banga busturan donga jekai sam dawuta biscuit sarang ni chani rengani rakbarang donga wano ko cenga inspection ka aru banga busturan ko mana haru cenga ko scissor kai mena suirang ba kala wa cengni dakani ni wasan daw gata ansingni bulbulao je bazar antirango market rango ansingni sungsaro je kun ansing salantiu necessary unge jakhalingpa busturang chagbarangpa busturang uarangko ansing maina safety unge jakhalode nama maina ansingni shoba maanwa dakbarangde basakbarangde expiry date rangko nina wala bisongba antangtangni bicha disana rangin smoba bantangni nukna furus rangko kang ginchim oba nama bustu rangko manangode nampata maina ya rangko changgapano ya rangko dakjagi chim ode ansingni society sanaba ansingni magaba fagabarangna noba jongbarangna badia rangbarangode expert ongbat nangko chama nangmana ode rang mangon ode ansingna side effect rang donggenmo uni gemen chenga dolgani GSU rongara certain zone dege mengna FKGGP rongara circle chenga dolgani yako mele nanggrame inspection ko takaha aro namen maksudna manaha
aro clip sang donga na sumba nakai gen nina manai gen mo yasam metel